हेलो एवरीवन आज मैंने ओडिया घर खाइबा मत प्लीज लाइक करंतु तापर मसूर डाली बतुरे देइथिली तापर ताकू भलसे 2 दिन थर धोई दबा परे तापर देहर पकेबा आमे ओडोसी तापर पकेबा आमे लूण तापर डाली की सिझे दबा सिझी गला परे आमे ताको तेल जीरा पके दबा जीरा पके सारला परे आमे फुटी गला परे तापर पकेबा कि पियाज पकाई दियो पियाज ब्राउन कलर हो गला परे ता देहरे पकेबा टमाटो टमाटो टिके भाजी हो गला परे तापरे डाली को छाड़ी दबा तापर डाली हो गला रेडी फुटीगला परे तापर मु चल जाइथिली छत्तू को कहीं आसी जाइथिला वर्षा देखंतु लुगापटा सब सुकैथिली तो देखंतु आकाश रे केते जोरे वर्षा आसी जाइछि ढेंकानाल तो डेली ही वर्षा होउछि ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟରେ ହେଉଛି ଆମର ପାହାଡ଼ ପାହାଡ଼ କାଟିକର ତାପରେ ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ ତାଳ ଖୁକୁଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଳ ଖୁକୁଡ଼ି କେଉଁମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖାଇଥିଲୁ ଆଳୁଚପ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ।